अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गर्मियाँ जा रही हैं। उम्मीद है आपके पंखे बंद हो गए होंगे, कंबल निकल आए होंगे, गर्मियों के कपड़े रखने का वक्त आ गया होगा और सर्दियों के कपड़ों को धूप लग गई होगी। मुझे हमेशा से शदीद सर्दी की निस्बत ये मौसम पसंद रहा है। ख़ज़ा को हमने खामख़वाह बदनाम किया हुआ है, वरना ख़ज़ा से खूबसूरत मौसम कोई नहीं है। खैर, आते हैं आज की अहम ख़बरों की तरफ। सबसे पहली ख़बर का ताल्लुक़ पेशावर में होने वाले उस अंदोनाक वाक़ये से है जिसने हर सोचने वाली आँख को नम कर दिया है। पेशावर में एक मदरसे में दहशतगर्द हमला होता है जिसमें कई मासूम बच्चे अपनी जानों से हाथ धो बैठे। फिर कहा जाता है कि बच्चे मासूम थे, इनसे कोई सवाल जवाब नहीं होगा, ये तो शुहदा हैं, शुहदा की कुर्बानी रायगा नहीं जाती। ये बातें बड़ी सुनी सुनी सी लगती हैं। 2014 में जब आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चों को मौत के घाट उतारा गया, तब भी उनके वालिदैन से यही कहा गया था। हम ये बात क्यों भूल जाते हैं कि स्कूलों में वालिदैन बच्चों को मरने के लिए नहीं भेजते, कुर्बानियाँ देने के लिए नहीं भेजते। एक माँ जब अपने बच्चे को किसी भी दरसगाह में, भले वो स्कूल हो या मदरसा हो, भेजती है तो उसका इंतज़ार करती है कि मेरा बच्चा जब भी घर लौटा मैं उसके लिए गर्म रोटी बनाऊंगी, क्योंकि वो सारा दिन पढ़ कर आया है। उसके मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब देखती है। लिहाजा इनको शहादत का मंजन बेचना मेरे ख़्याल में खासी इनसेंसिटिव बात है। मैंने एक ट्वीट ये भी पढ़ी जिसमें एक साहब ने कहा कि पता नहीं मदरसे के इन बच्चों का भी वो मुस्तकबिल होगा जो स्कूल के बच्चों का था, यानी उनको भी वो इम्पोर्टेंस मिलेगी जो स्कूल के बच्चों को मिली थी। जनाब, मेरी तो दुआ है कि मदरसे के इन बच्चों का वो मुस्तकबिल ना हो जो स्कूल के बच्चों का था, क्योंकि स्कूल के बच्चों के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। उनके कातिल को ना सिर्फ सरकारी मेहमान बनाकर रखा गया, बल्कि उसको तुर्की भी आराम से जाने दिया गया। इस सिलसिले में ज़रूरी ये है कि हम अपनी गलतियों, अपनी कोताहियों पर नज़रसानी करें। ये देखें कि ये वाक़या हुआ तो हुआ क्यों, अपनी कमियों को देखें और जिसके करने का जो काम है वो किया जाए। इन वाक़यात की सिर्फ मज़म्मत नहीं, बल्कि इनसे सबक हासिल करना चाहिए। आज की दूसरी खबर का ताल्लुक़ है शेख रशीद साहब से। एक ज़माने में जब मुझे सियासत के बारे में कुछ पता नहीं था, मैं शेख रशीद साहब की फ़ैन थी। मुझे लगता था ये बड़ी दबंग शख्सियत के मालिक हैं, जो कहना चाहते हैं कहते हैं, अपनी ज़िंदगी अपनी टर्म्स पर जीते हैं। वो तो बाद में सियासत के इसरार-ओ-रुमूज़ का इल्म हुआ तो पता चला हकीकत क्या है। शेख रशीद साहब बहुत अरसे तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में रहे हैं, वहाँ पर वज़ीर भी रह चुके हैं। ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पिंडी वालों की बी पार्टी हुआ करती थी। हालात बदले तो शेख रशीद साहब ने भी अपना पैंतरा बदल लिया। शेख रशीद साहब अक्सर सियासी पेशन गोइयाँ फरमाते रहते हैं। मिसाल के तौर पर कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, फलां की सियासी खुदकुशी हो चुकी है, मंजर बदलने वाला है। वो यही शो करते हैं कि उनको सब कुछ पता है। जो कल पेशावर में धमाका हुआ उसके बारे में भी शेख रशीद साहब ने एक पेशन गोई की थी। इन्होंने फरमाया था कि पेशावर और क्वेटा में धमाके मुतवक्को हैं और अल्लाह करे पीडीएम के जलसों की खैर रहे। दबे लफ्ज़ों में वो पीडीएम वालों को धमकी दे रहे थे, लेकिन जाहिर तो यही होता है कि उनको धमाकों का इल्म था। शेख रशीद साहब को इन धमाकों का इल्म किस तरह था, उन्हें ये खबर किसने दी? अगर शेख रशीद साहब को इस खबर का पता था तो क्या मुख्तदिर हलकों को भी इस बारे में इल्म था? अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को इस बारे में इल्म था तो उन्होंने इस सिलसिले में किया कुछ क्यों नहीं? शेख रशीद साहब रेलवे के वज़ीर हैं, आए दिन ट्रेनों के हादसे होते रहते हैं, लोग अपनी जानों से हाथ धोते रहते हैं, लेकिन हम इनके बारे में कुछ कह नहीं सकते, इनसे सवाल नहीं कर सकते। इस दफ़ा मासूम बच्चे अपनी जानों से गए हैं, क्या शेख रशीद साहब से सवाल करने की इजाज़त है? अब हम आते हैं आज की तीसरी खबर की तरफ, जिसका ताल्लुक़ फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत, फ्रांसीसी सदर के बयान और पाकिस्तान के रिएक्शन के बारे में है। आज़ादी इज़हार राय के नाम पर फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत हुई। फ्रांसीसी सदर ने जलती पर तेल का काम किया और ज़ाहिरी बात है पूरी दुनिया में करोड़ों मुसलमानों के जज्बात व एहसासात मजरूह हुए। इस सिलसिले में पाकिस्तान ने भी अपना एहतजाज रकम कराने का फ़ैसला किया। इमरान खान साहब ने फेसबुक के CEO मार्क ज़करबर्ग को एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने इस्लामोफोबिया के बारे में बात की।
یہ کیسا اسلاموفوبیا ہے جو صرف یورپ میں ہونے والے مسلمانوں کے بارے میں ہی ہے، جس میں چین میں ہونے والے اغر مسلمانوں کے ساتھ مظالم کے بارے میں کبھی ذکر نہیں کیا جائے گا، اسے ہمیشہ نان ایشو سمجھا جائے گا۔ ایک بات یہ بھی ہوئی کہ فرینچ پروڈکٹس کا بوائیکاٹ کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں مہنگائی جس نہج پر پہنچ چکی ہے، وہاں پہ اگر آپ پاکستان میں اگنے والا آلو ٹماٹر ہی خرید لیں تو بڑی بات ہے۔ کل میں نے ایک سروے کیا جس میں لوگوں سے پوچھا کہ وہ کون سی فرینچ پروڈکٹس ہیں جو وہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں نے یہی کہا کہ وہ فرینچ فرائز جنہیں ہم آلو کے چپس کہتے ہیں، یا پھر فرینچ ٹوسٹ جسے ہم میٹھا ٹوسٹ کہتے ہیں، وہی افورڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ تو ویسے بھی فرینچ پروڈکٹس اتنی مہنگی ہیں کہ ہمارے لیے افورڈ کرنا مشکل ہے، اس لیے خریدنی کیا۔ پاکستان میں ہر چیز کا سستا ورژن آ جاتا ہے، اس لیے فرینچ پروڈکٹ لینا غالباً نسبتاً آسان ہے اور اس کا بوائیکاٹ کرنا بھی آسان ہے۔ ایک بات یہ بھی ہوئی کہ ہمیں فرانس کے ساتھ اپنے سفارتی رابطے منقطع کرنا چاہیے، وہاں سے اپنے سفیر کو واپس بلا لینا چاہیے۔ قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ علم ہوا کہ ہمارے سفیر تو 3 مہینے سے فرانس میں ہے ہی نہیں۔ جی، پاکستان کا کوئی سفیر اس وقت فرانس میں موجود نہیں ہے۔ شرمندگی سے بچنے کے لیے یا تو کوئی سفیر بھیج دیجیے اور پھر اس کو فوراً واپس بلا لیجیے، یہی کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں ایک ٹھوس پالیسی مرتب کرنی پڑے گی تاکہ اس طرح کی باتوں سے جگ ہنسائی نہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے بلاگ میں بار بار نظریں گھما رہی ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے اپنا کتا کھلا چھوڑا ہوا ہے اور وہ کتا کھیل رہا ہے، اور اس لیے میں بار بار یہ دیکھتی ہوں کہ کہیں کتا میری طرف تو نہیں آ رہا۔ خوشی کی خبر یہ ہے کہ کتا آگے کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ تو ہم آتے ہیں اپنی چوتھی خبر کی طرف۔ یہ چوتھی خبر بھی قومی اسمبلی کی قرارداد کے بارے میں ہے۔ قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی جس میں کہا گیا کہ عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی بچہ ہونے پر چھٹی ملنی چاہیے۔ پوری دنیا میں رواج ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے تو صرف عورت کو ہی نہیں بلکہ مرد کو بھی چھٹی ملتی ہے، اور اسے پیٹرنٹی لیو کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، باقی دنیا میں تو مرد عورتوں کے شانہ بشانہ گھر کے کام کرتے ہیں، وہاں پر بچوں کی ڈیوٹیز ڈیوائڈ ہوتی ہیں کہ ایک رات تم جاگو گی، ایک رات میں جاگوں گا۔ یہاں پر تو اگر باپ گھر میں ہوگا تو کام بڑھ جائے گا۔ جس عورت نے بچہ پیدا کیا ہے، جو زچگی کے مراحل سے گزری ہے، جس کی اپنے جسم میں جان نہیں ہے، جس نے ایک چھوٹے سے بچے کو بھی سنبھالنا ہے، وہ شوہر کے گھر ہوتے ہوئے کس طرح چیزوں کو مینج کرے گی؟ ہمارے ہاں تو جس دن چھٹی ہوتی ہے اس دن خاتون خانہ کا کام بڑھ جاتا ہے کیونکہ مرد گھر پر ہوتے ہیں۔ یعنی عورتوں کو ایک نہیں بلکہ 2 بچوں کو رکھنا پڑے گا، اور بڑا بچہ سنبھالنا زیادہ مشکل کام ہے۔ اس قرارداد کو کلچرل کانٹیکسٹ میں دیکھنا بہت ضروری ہے۔ یہیں سے آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں گے کیونکہ کرونا وائرس کی دوسری لہر آ چکی ہے۔ میں نے پچھلے ولاگ میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ میری ایک سہیلی کے کالیگ تھے جو چھینکنے اور بخار کے باوجود دفتر آ گئے تھے۔ کل علم ہوا ہے کہ ان کو کورونا ہے۔ جہاں میں ان کی صحت یابی کی دعا مانگتی ہوں، وہاں یہ بھی گلا ہے کہ اپنی غیر ذمہ داری سے انہوں نے اتنے لوگوں کو کورونا وائرس ایکسپوز کیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ امید ہے کہ اگلی دفعہ کی خبریں نسبتاً خوشگوار ہوں گی۔ اگلی ملاقات تک کے لیے خدا حافظ۔